ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दूसरी संसार जंग की तबाही तो बाद होंद विच आई यूनाइटेड नेशन दे सब ऑफिस जनेवा विखे जो भारती हिंदूत्वा सरकार वालों भारत अंदर घट गिणतियां ते खास करके सिखां उपर हो रहे अणमनुखी तशद्दद दे खिलाफ अज संकेतक तौर ते जदों इस जनेवा की धरती के उत्ते ह्यूमन राइट्स कौंसल का 52वां सैशन चल रहा है। उस सैशन के दौरान अपनी आवाज़ बुलंद करने लई अज सिखां वालों उस हिंदूत्वी भारतीय हुकूमत का चेहरा नंगा करने लई अज संकेतक रोस मुजाहरा किया जा रहा है। ते इस दे नाल ही अज पंजाब की धरती ते G20 के ग्रुप वालों जो भारत दे नाल वपारक ते सिक्ख्या दे संबंध दे विच सह कौम दी पवित्र धरती अमृतसर दे विच जो कन्वेंशन हो रही है उस G20 दे देशां नूं इह दर्शाउण लई कि जिस देश विच तुसीं इस नूं प्रधान बनाया होया है G20 ग्रुप का ते अपने आप नूं उस दे जो स्लोगो है उस दे विच भारत नूं डेमोक्रेसी दी मदर दे तौर ते दर्शाया गया है। पर अज पंजाब की धरती के उत्ते जो 15, 16 ते 17 मार्च नूं इस G20 ग्रुप की जो कन्वेंशन है उस प्रति पंजाब दियां स्वैमान अणख अते गैरत दे ले जूझण वालियां दल खालसा कौमी इंसाफ मोर्चे अते उत्थों दियां किसान यूनियन वालों आए रोस प्रोटेस्ट करके अमृतसर की धरती के उत्ते अपना रोस इज़हार करके ये दर्शाया गया है कि जिस देश पंजाब की धरती ते तुसी G20 नां दी कन्वेंशन कर रहे हो उस धरती दे जायां दे नाल पंजाब दे अंदर इस भारतीय हिंदूत्वी मोदी दी सरकार वालों जां इस तो पहला 1947 तो लैके अज तक बड़ियां सरकारां वालों जो सिख कौम दे नाल 1947 तो पहला वायदे किए सन उन्हां वायदियां नूं शिक्के टांग के जो 75 सालां तो सिख कौम दे नाल सिख कौम दी वख-वख ढंगां नाल नस्ल कुशी कीती जा रही है। वो नस्ल कुशी चाहे वो झूठे पुलिस मुकाबलियां विच होवे चाहे पंजाब की धरती की
ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੱਚਰਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ NGO ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ 52ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਨਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 11 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਗਿਆ ਠਾਕਰ, ਰੋਹਿਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਜੋ 68 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਮਿਲ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਅਣਖੀ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੁੱਚੜ ਬਿਆੰਤੇ ਦੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 32 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁੰਗੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ 52ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ
ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਿਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜੀ। So we're gathered here today on the 52nd session of the United Nations for Human Rights. Now, what is a human right? Water is a human right. Language is a human right. The right to self-determine and exist is a human right. And these human rights have been violated with the Sikhs and other minorities in India. Today, we have come to this session to speak about these human rights violations. It's important that we understand the scenario, the picture of what is happening to Sikhs in India. So I'm going to give you some statistics. India's population is around 2 billion. Out of that population, the Sikhs make up 1.7%. Punjab's population is around 1.9%. Out of that 1.7 population, 1.9 population of Punjab, 44% of the people in jail at the moment for narcotics are from Punjab. The statistics will blow your mind away. 44% of the people in jail for narcotics are from Punjab. Why Punjab? Punjab, just a 1.53 geographical area of India, has the highest extraction rate of water at 169%, higher than any state. Punjab, the tiny state of Punjab, has the highest cases of arsenic found in its water. Punjab has the highest rates of uranium found in its water. Punjab, one of the highest cases for farmer suicides. The most expensive night spent at a hospital in the whole of India is in Punjab, according to the 2022 health report. Many statistics, Punjab is the highest in heart disease, in obesity, second in diabetes. This what I would class as the silent genocide of Punjab. From the 80s onwards, they killed Punjabis and Sikhs covertly. There was mass killings of fake encounters. But they changed the technique. The technique they have changed now is now for them to kill people overtly and covertly. So there's still encounters happening today. But the policy being employed today is Punjab is flooded with drugs. Punjab is flooded with health problems such as hepatitis C. Punjab is known as the capital of hepatitis C in the whole of India. Punjab is amongst the highest when it comes to pesticides. Punjab is the second highest when it came to presidential rule. Punjab is the second highest in the most in-debt state in India. So this, the econocide, the genocide, many places Punjab is being attacked. Kashmir, the neighboring state, also a state asking for its autonomy, has similar issues to Punjab. Last year's report, there was a 2,000% increase in the Srinagar drugs clinics. Why? Why have drugs suddenly increased in Kashmir? Secondly, in Kashmir, the international report of the VPN Surfshark showed that Kashmir was the highest when it came to restriction of internet and media blackouts in the entire world. Forwarded by Punjab after the Kisan Morcha, similar things were happening to suppress the voice of Punjabis, so they couldn't tell people about the genocide that is taking place today. We gather here today to make the world aware
that this is what is happening to the Sikh people. But not just the Sikh people. It's happening to minorities in India. The Muslim minorities, the Christian minorities, and the Sikh minorities, and the scheduled caste people are also suffering at the hands of this Hindutva regime. What we want from the world here today is justice denied anywhere, is justice denied everywhere. So what we want today is for people to understand that the Sikhs have a cause. We are the 5th largest nation in this planet, and we yet don't have a home. Our biggest population size, 75% of our population live currently in Punjab. And Punjab is struggling with a silent genocide. Punjab has the highest out-migration. The average of people leaving India at the moment is 169 per 100,000. Punjab, 859 per 100,000. Chandigarh alone has 10,150 people leaving. Why? Because unemployment. Punjab, people are leaving Punjab because of health issues. People are leaving Punjab because agriculture, the systems there are unsustainable. People are leaving Punjab because of debt. People are leaving Punjab for many human rights violations. Now, last year we know, and last 3 years, the Kisan Morcha, our brothers and sisters sat in Delhi and wanted the rights of the 3 laws to be backed off. Now, I want to ask a question to the world here today. We got our rights back for our 3 farm laws. But what is the future of Punjab's agriculture if our water has been diverted? Experts have said that Punjab will be a desert by 2039. So what is the future of Punjab? Punjab doesn't have the water there anymore. Language has been destroyed in Punjab. It has been taken over by English and Hindi. So if Punjab doesn't have the language of Punjabi anymore, and Punjab doesn't have the waters anymore, and the groundwater is depleted to the point where experts are saying Punjab will be a desert, then what is the future of Punjab? So today we stand outside the 52nd session of the United Nations Human Rights, and we want the world to know of this silent genocide. If I kill you by shooting you or I kill you with poison, they are both genocide. Just because it's happening covertly does not mean it's not genocide. So this is all I want to say today. We want the world to be aware, and we want the United Nations to be aware of the genocide taking place against the Sikhs. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਨੇਵਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਮਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 10 ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਵਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ
ਜੋ ਦੂਤਾ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਘਾਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। We're here today to address the 52nd Human Rights Council session here at the UN in Geneva. And our purpose is to expose the filthy secret genocide of the Sikhs perpetrated by India since 1947. To varying degrees of intensity, that genocide was begun by Pandit Nehru, the first Prime Minister of India, who declared the Sikhs a criminal people who were a menace to the law-abiding majority community. For the simple reason that the British had already understood that over 300 years of dominating the South Asian region, they were unable to dominate the Punjab, the jewel in their crown, that they had to wait until 1849 to conquer by treaty, not by the might of the sword. That treaty was only able to take the effect that it had on controlling and annexing Punjab to what was British India up until 1849. That annexation only happened because of the goodwill and good faith of the Sikh people. The Sikh DNA is one of ultimate honesty, one of looking a man in the eye and making a deal and making an agreement that will be eternal. Whereas the British and their intentions were obviously dishonorable and disloyal and dishonest. Now, the British partitioned the Punjab so that the former power could not return to its glory. After Maharaja Ranjit Singh and after they groomed the minor Maharaja Dalip Singh into signing treaties of annexation and even presenting gifts to Queen Victoria. Now fast forward to 1947 and Pandit Nehru declaring the Sikhs as criminal. From that moment, the Punjab was discriminated against in terms of its legislature and its representation via the creation of a Punjab Assembly. A Punjab Assembly was not created until 1966. It was the final assembly to be created in what was considered free India. But the struggles of the Sikhs have meant that what was regular democratic processes were manipulated and gerrymandered to always create the effect that Punjab was effectively removed from any democratic processes. Those processes included protection under the law for Punjabi Sikhs, for the indigenous population of Punjab. This meant that even up to this day, people from outside of Punjab are welcome to invest and buy land in Punjab, whereas the Punjabis who, after the partition, after suffering the partition, have moved to parts of India and were awarded and sometimes had to buy land from which they are now 40, 50 years later being evicted from, using laws that were non-existent when those people were made refugees in their own country and made to move from one half of a Punjab to another. The annexation of Punjab by India was then further truncated, making Haryana, making Himachal Pradesh, allowing the Indians to control the vast natural resources of the rivers of Punjab that gives Punjab its name, the land of 5 rivers. Those rivers have been, the control of which have been removed from the Punjabis. Punjab has been denied its natural resources, it's been denied the power to legislate for itself, it's been denied the power to invest and create an economy that will serve the people of Punjab. Punjab has been, as my colleague Gurpreet Singh said, under President's rule more than any other state of India in Indian history.
therefore we have a direct contradiction between what the Union States of India is what Punjab joined and was invited to join in 1947. Since then, Punjab has not been a state of India. It's been directly ruled by India. It's become absorbed into what is considered mainstream India. But mainstream India is at odds with Sikhs. The mainstream of India is a corrupt place. It is a place where women are not safe to walk the streets. It is a place where education is absolutely dismantled, and international NGOs and religious institutions are invited to create educational institutions within Punjab that really do cost the Punjab its education. And the Maharaja Ranjit Singh, in the last independent period of Punjab, the education and literacy and the mathematical rates of Punjab was second to none in the world, equally for boys and girls. So Punjabis and Sikhs, our whole purpose is to serve humanity. And right now we are being forced into a genocide of varying intensity that includes 1984, both November and June. The murder of Sikhs by the thousands in broad daylight in view of the entire world, in view of the dignitaries of the time, of all of the nations here at the UN. That genocide continues to this day. As Bhai Gurpreet Singh was suggesting, this genocide takes various forms. It takes the flooding of Punjab with drugs, the flooding of Punjab with illegal migration from other states where they are happy to buy up land. There is a promotion of educational courses that are designed to promote immigration, so there is a mass exodus from Punjab of the indigenous Punjabi Sikh. Canada, Europe, America is full of Punjabis, and all of those Punjabis have sold what they've had in Punjab and they've moved away for Punjab to be then usurped by a non-aggressive invader, a financial invader. It's for us to expose this to the world, that the Sikhs are no longer going to accept all these different forms of genocide, economic genocide, physical genocide, liquidation through government-sponsored pogroms, the lack of education, the lack of healthcare, the lack of housing, the lack of all of the things that would be considered the regular infrastructure of a democratic society is absent in the Punjab. Everything depends on who you're paying and who you're giving bribes to get the simplest things. This is a situation that's untenable for Sikhs. Sikhs are dignified people. They not only lead dignified lives themselves, but they lead and help others who are underprivileged to lead dignified lives also. And it's this that is the problem to the Indian government. The Indian government wants a subjugated, enslaved population, and the Sikhs are not designed that way. Our DNA from the Khandela Paul of Guru Gobind Singh Ji forbids us to ever be the slave of any other nation. So the Sikhs and the Indians recognize each other very, very well, and the Indian government is at complete planning of annihilating the belief, the truth, and the essence of Sikhi from its indigenous lands in Punjab, and it's something that simply will not be tolerated. And we're here to ask the UN to do the same, and between us we shall succeed. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜਨੇਵਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਹਾਸ਼ਮੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵੀਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰੇ ਲਾਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, बन के रहेगा खालिस्तान, खालिस्तान लेके रहेंगे, बन के रहेगा, राज करेगा, बोले सो निहाल। तस्रीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हाँ तुहाडे सिख बरादरी का कि जिन्हें अज इत्थे इंसानी हकूक दे वास्ते अज तुसी सारे इकट्ठे होए। हिंदुस्तान जिसनों मोदी सरकार एक मजहबी रंग दे के हिंदू का मुल्क बनाना चाहता है और एक कोशिश कर रहा है कि जिस तरह इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हिंदुस्तान की सरजमीन के उत्ते हो रही है, कश्मीर के अंदर हो रही है, मोदी सरकार ये चाहते ने कि वो इंडिया नू हिंदू का देश बनान, इंडिया के अंदर हिंदू राज कायम करन, इंडिया दी अदालत हिंदू दे हक दे फैसले करन और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जितनी सारी दुनिया में हो रही है उस तो ज्यादा इंडिया के अंदर हो रही है। आज मकबूजा कश्मीर के अंदर 9 लाख तो ज्यादा फौज मोदी सरकार ने लगा के कश्मीरियों उत्ते जड़ा जुल्म, बर्बरीयत, उन्होंने कत्लो गारत, असमत दरी, बच्चों का कतल, उन्होंने पाबंद सलासल कश्मीरियों की क्यादत तो जेलों में पा के आज हिंदुस्तान के वजीर आजम ने दुनिया के उत्ते साबित कर दिता कि इंडिया कोई जमहूरी मुल्क नहीं है बल्कि एक ऐसा बुचर की दुकान है कि जिथे इंसाना का जबा किया जाता है, जिथे अदल नूं जबा किया जाता है, जिथे इंसाफ का कतल होता है, जिथे खून नूं पानी समझ के बहाया जाता है, जिथे गाय दे जबा करने ते पाबंदी है, लेकिन कश्मीरी दे, सिख दे, छोटी कौमां दे, छोटे मजहब के लोगों नूं जबा करने ते कोई पाबंदी नहीं। असीं अज अकवाम मुतहिदा दे उन्हां लोगों नूं, ताकतवर ताकतां नूं ये कहना चाहते हैं कि तुसीं अगे वधो ते जिस तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भी जुल्म हो रहा है, उस सारे जुल्म नूं रोको, वरना कल तुहाडी जमहूरियत नूं लोग अज भी बुरा समझते हैं और कल तुहानूं ये कहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है बल्कि कत्लो गारत है, बल्कि मजहबी इंतशार है, एक्सट्रीमिज्म है। और दुनिया जिथे हिंदुस्तान
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। याद रखो, मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट नहीं है बल्कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है। हिंदू इंतहा पसंद है। हिंदू ने दुनिया दा अमन खराब किया होया है और आज जितना दुनिया के अंदर अमन खराब होया है ये सब मोदी और उसकी हुकूमत की वजह नाल खराब है। ये उसकी आर्मी जड़ी मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों का कत्ल कर दी है, सिखों का कत्ल कर दी है और उन्होंने अदालत ने देख लो फैसले कि सिख आज 33 साल तो जेलों विच ने जिन्हां दियां सजावां खत्म भी हो गई ने उन्होंने नहीं आजाद कर रहे ने। इस वास्ते नहीं कर रहे कि उन्होंने अदालतों में इंसाफ नहीं है। उत्थे छोटी कौमां नूं इंसान नहीं समझते, छूत समझते ने। असीं जदों आज़ादी की गल करने असीं मकबूजा कश्मीर दे 1.5 करोड़ मुसलमानों की गल नहीं करते बल्कि असी मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले सिखों की गल करते हैं, पंडितों की आज़ादी की गल करते हैं, हिंदू की आज़ादी की गल करते हैं, मजूसी की आज़ादी की गल करते हैं और हर उस नस्ल के शख्स की गल करते हैं कि जड़ा मकबूजा कश्मीर के अंदर जड़ा रहिंदा है। इसी तरह असी आज दुनिया नूं कहने कि तुसी हिंदुस्तान के अंदर भी इंडिया के अंदर जितनी कौमां रहिंदियां ने, जितने मजहब के लोग रहिंदे ने, जितने छोटियां कौमां रहिंदियां ने, जितनी अकलीयतां ने उन्हां दी आज़ादी की भी असी गल करने और असी दुनिया के अंदर जिथे जुल्म होएगा, बर्बरीयत होएगी, कत्लो गारत होएगा, इंसाफ नूं जिथे भी मसला जाएगा इंशाअल्लाह असी उथे इंसाफ वास्ते गल करांगे। और अज असी जनेवा विच इस यूनाइटेड नेशन के सामने इसी वास्ते आए हैं कि इस दुनिया नूं असी दसीए कि सिर्फ कश्मीरियों ते जुल्म नहीं है बल्कि सिखों ते भी जुल्म है, मजूसियों ते जुल्म है, आतिश परस्तों ते जुल्म है और हिंदू तू हट के जितनी इंडिया के अंदर मजहब के लोग रहंदे ने उन्हां सारियां ते जुल्म है। तो मैं आखिर ते ये कहना चाहना कि युद्ध भी उन्हें ला devant de Nations Unies pour libérer le peuple du Cachemire, les Sikhs, les hindous et d'autres personnes de religion. Parce que le Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, lui est en train de tuer les gens dans le Cachemire, dans le Punjab et d'autres provinces de l'Inde. On demandait la libération de nation du Cachemire et la libération de gens qui sont dans la merde dans l'Inde. Parce que, quand vous voyez dans le monde entier, même un animal, vous jamais gorgez comme ça, comme lui et ses armées est en train de gorger les musulmans, les Sikhs, les d'autres personnes. Lui, il parle, le Modi, il parle juste des hindous. Lui, il voulait que les hindous y vivent et d'autres y vivent pas. Moi, je déteste cette façon de vivre parce que un premier ministre, il n'est pas entre parler comme ça là-bas. Il n'est pas entre tuer les gens dans le Cachemire et dans l'Inde. Nous demandons aujourd'hui, comme je suis du Cachemire, je voulais libérer mon pays, je voulais libérer la nation, je voulais libérer les 12 millions de personnes. Parce que dans l'Inde, dans le Cachemire, il est en train de tuer les gens, les hommes, les femmes, les enfants,